Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang kurang lebih artinya sesungguhnya Allah adalah gudangnya rezeki. Timbul pertanyaan, timbul pertarosan, kenapa di dalam Al-Quran ayat tentang ibadah dan tentang rezeki selalu disatukan? Berarti jawaban dan kesimpulannya, kalau kita mau mendapatkan rezeki yang berlimpah, kalau kita mau mendapatkan rezeki yang barokah, berarti kita harus mau memperbaiki dalam masalah ibadah. Timbul pertanyaan, ibadah terbagi menjadi berapa bagian? Ulama mengatakan diantaranya ibadah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ibadatun qalbiyatun, ibadah tentang hati. Yang kedua ibadatun badaniyatun, yaitu ibadah tentang badan. Yang ketiga ibadatun muamalatun, yaitu ibadah tentang pergaulan. Maleman minggu pertama nganjangna apelna mawa motor ninja. Di gerung-gerung eta hareupeun imah ka bogohna. Sombong balaga teh. Maleman minggu kedua ganti apelnya pakai motor RXT. Di gerung-gerung teh hareupeun imah ka bogohna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa qala al-ulama innallaha amara bi sholati ala surati Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, marilah kita doakan semoga Bapak MC digampangkan matinya, amin. Ulah sok kapopoloton mending kene hese maut mending kene gampang maut. Mudah-mudahan ya Bapak MC di mana dipunut ku Rahayu dipentak ku makawasa raga paturai jeung nyawa sing nyicingan dina husnul khotimah, amin. Kita kantun anu puji simkuring dipika hormat guru-guru simkuring, para kiai, para ulama, para asatid, para habaib anu teu tiasa ditataan asma masing-masingna, namun teu mantap hirangan rasa hormat kalih ta'adub di simkuring kangge marantengna. Wabil khusus pun guru di simkuring anu ngagelar ieu acara anu layu samata timuhu anu sami ku di simkuring dipika hormat. Kita kantun ke Bapak aparatur pemerintahan tikawit Bapak Lurah begikeun ka para stafna. Yuk urang doakeun mudah-mudahan ieu Bapak Lurah sing tambih rezekina, amin.
tambih kanyaahna amin, tambih keberkahanana amin, tambih pamajikanana amin. Wabil khusus anu salajengna anu puji simkuring dipika hormat salam utami kangge segenap para santri, salam utama sangge segenap para santriat umuman sadayana jamaah yang hadir di sini, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapadana isin kuring manjatkeun tahiyatul kaislaman kalayan dikawitan ku basmalah, hamdalah, sholawat sinareng salam sarta kawilujengan kangge salajengna teu aya zimat paritih anu matih, teu aya modal nu paling utama lintang ti kajabi. Abi urang nyodorkeun puji kanu maha suci, puja kanu maha kawasa kalayan dipilih ku bahasa Sunda sinareng bahasa Indonesia. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, titis tulis ti ajali kiwari wanci anu utama ayeuna mangsa anu utama. Urang biasa patepung laung patepang wajah, patepung laung sinareng ahli kampung, patepang wajah sinareng ahli wilayah. Dina raraga ta'ziman wa takriman dipedalkeunana junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun sholawat kali salamna mugia senantiasa dicurah walimpahkeun, dikecerkeun, dikucurkeun, tu dikocorkeun ka junjunan urang sadayana anu nyongcolang saalam marcapada nu janten rahmatan lil alamin habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih mandar kautamian sholawat singka embet ka ahlul bait, singka emrat ka para sahabat, diukeun ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut ka mantenanana dugi ka yaumul kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh lumayan euy eungap yo. Hadirin jamaah rahimakumullah, tinantos mangrupikeun sebuah kebanggaan kangge disimkuring tiasa bersilaturahmi sinareng para jamaah di dieu anu mana disimkuring percanten pisan kasadayana jamaah anu hadir di ieu patempatan anu ahli kana ngaji, anu timu kana ilmu. Namun selain ti eta saleresna mah sim abdi moal tiasa datang ka ieu patempatan. Rek ka mana atuh AAC kaleresan dina malam ieu kedah namah disimkuring teh ka jongol Bapak Ibu. Namun dipikir-pikir cekuing rek naon ka jongol ngundang eueuh nya geus mikeun ka ieu. Selain daripada itu disimkuring teh sok rada sibuk ka mana AAC kabeneran disimkuring sok syuting di SC Kepo. Kan ayeuna si Jepri jeung si Nokia geus mulai ngahiji. Malahan masih Jepri geus mulai menanam rasa cinta ka si Nokia, jadi apal jang Aceh simkuring mah sok ngarerekeun menang 2 jam setengah. Tah simkuring sok nongol di TV eta mengisi tausiah bersama Ustaz Solmed yaitu di SC Kepo. Sareng kadang-kadang di simkuring sok muncul di salah satu televisi terkemuka yang menayangkan dunia terbalik rombongan si Aceh sedang berikut sapara kanca yaitu di RT Uci. Yuk kurang buka jalanan watos ayeuna parantos jam 2:30 geuningan eueuh. Yuk mari kita buka berangkat daripada firman Allah yang terkemuka di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah Ad-Dariyat mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang kurang lebih artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di mana Allah menceritakan ayat tentang ibadah di dalam Al-Qur'an, maka ayat selanjutnya biasanya Allah selalu menceritakan tentang rezeki. Mana ayat selanjutnya Allah mengatakan innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin, yang kurang lebih artinya sesungguhnya Allah adalah gudangnya rezeki. Timbul pertanyaan, timbul pertarosan, kenapa di dalam Al-Quran ayat tentang ibadah dan tentang rezeki selalu disatukan? Berarti jawaban dan kesimpulannya, kalau kita mau mendapatkan rezeki yang berlimpah, kalau kita mau mendapatkan rezeki yang barokah, berarti kita harus mau memperbaiki dalam masalah ibadah. Masalah ibadah dak urang mah borok-borok mikiran karena masalah ibadah, sapopoe nage loloba nage mikiran karena masalah dunia. Urang mah borok-borok mikiran karena masalah ibadah, sapopoe nage loloba nage mikiran karena masalah duit. Komo ibu-ibu lamun isuk-isuk geuningan sok kasel ibu-ibu ningali salaki gawe nangan molor wae kesel teu Bu?
kurang teh kieu dengan salaku pamajikan. Akang aya tahu ji akang sia sorana ku badak-badak di model kitu geuningan. terkait di kana kudang sare kitu ji Akang para kudang sare sebuah ji akang atuh tah kopina mangga nyangakeun. tapi kaki warican aya kopi tadi Akang aya daun akang atuh burukeun maneh teh gerah hujan Kang. ayo dituduh keneh ji Akang aya daun deui geuningan kopi can datang, seprit can aya, susu can aya. ya eta panitia itu hidang Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu seprit tersiksa. Akang aya daun deui sampai sekarang itu air belum datang. dulu Akang aya daun ari cai can datang minum deui we Kang. minum deui Kembung urang Kang. Akang aya daun atuh burukeun Kang tubah kurma geus angkat usaha dagang cilok, dagang baso, dagang basreng na isyanan molor wae. Pangapunten biasana geuningan datang anak urang nu pangkasepna jeung panggeulisna eta budak teh datang sambil nyanyi cek budak, "Mama, aduh mamah pan cantikna, papah pangkasepna abdi teh berangkat sakola, mama nyukeun atis tong gede-gede teuing ageuna mah goceng." Dak budak urang mah punten ibu rek mangkat ka sakola nyukeun atis goceng. Wih di sakola nyukeun deui atis goceng. Kin rek angkat ka pangaos nyukeun deui atis gocap atuh goceng-goceng di hari kemudian rek naon rek meuli kuota. Ternyata anu katarajang main pacebokan bukan hanya sekedar anak-anak, di antawisna adalah kolot. Ibu punten, bapak punten, sim abdi di lembur ngagaduhan nini yuswana 87 tahun setengah jam direk modal. Eta nini disingkuring keur kieu ngutek deui taros nini keur naon? Nini mah jang ate keur Facebookan. Ini Facebookan. Ini Facebookan make HP Samsung atuh ni. Beureun nini mah alamat Facebookna berbeda jeung budak ngoraknya. Beda. Kumaha nih alamat Facebookna? www.triput.com. Tos itu geuningan eta salaki nolor di wae urang nepikeun kan nyanyi hareuteun salaki cek urang ieu salaku pamajikan wayahna kejo deui wayahna tempe deui wayahna salaki aing teu usaha gawena molor wae suki-suk molor beurang molor peuting salaki saha. Timbul pertanyaan, ibadah terbagi menjadi berapa bagian? Ulama mengatakan diantaranya ibadah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ibadatun qalbiyatun, ibadah tentang hati. Yang kedua ibadatun badaniyatun, yaitu ibadah tentang badan. Yang ketiga ibadatun muamalatun, yaitu ibadah tentang pergaulan. Yuk kita reformasi, kita perbaiki supaya kita mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah. Di antaranya kita perbaiki yang pertama adalah ibadah tentang hati. Maaf, hati itu bendanya sensitif. Ibu isuk ngalamun ningali tatangga kebeli motor, dah hati mah panas. Tatangga kebeli kulkas, dah hati mah panas. Tatangga kebeli mobil anyar, pae harta keneh. Maaf, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ternyata data nasional mencatat di antaranya 2,3% di Indonesia kasus bunuh diri terjadi pada kaula muda dan kaula mudi, di antaranya akibat daripada cinta. Alhamdulillah datang seprit. Bukakan atuh Pak MC atau gaduh istri. Alhamdulillah bade nikah deui moal. Pamit bade nikah deui itu di Karawang aya parawan geulis sukuna opat. Susuna mah anak gitu.
kuat. Sudah ada di panggung splitnya, sudah ada di meja cap kaki 3, sudah ada di meja susunya, kopinya kemana. Maaf ibu bapak semuanya, ternyata data mencatat data nasional 2/3 manusia di Indonesia, khususnya kaula muda dan kaula mudi, itu terkena penyakit bunuh diri akibat depresi, diantaranya disebabkan karena cinta. Sampura di dieu lamun malam minggu pemuda sok aya nu nganjang tarak nu apel tarak. Di uing mah di ditu di lembur uing lamun malam minggu pemuda teh wat harareboh, rambut dibelah 7. Tadi enak make kacamata hidung, kacamata hidung, kacamata bolong dipakai. Kemudian kesininya pakai lekmong basket, kebetulan bulu keketnya belum dicukur. Kekelebetan sigang ngerek hayam hidung. Datang ke imah kabogoh nganjangna pertama maleman minggu pertama nganjangna apelna bawa motor ninja. Di gerung-gerung eta hareupeun imah kabogohna. Sombong balaga cek lah. Maleman minggu kedua ganti apelnya pakai motor RXT. Di gerung-gerung itu hareupeun imah kabogohna. Malam minggu selanjutnya ganti pakai motor Vespa tahun 78. Di gerung-gerung itu hareupeun imah kabogohna. Dorong dong cekiat kabeuleuh jeung jelema-jelema. Tos itu geuningannya cek urang salaku indung. Neng. Iya Mak. Neng ayeuna bade ka mana? Bade apel atuh Mak. Ari apel teh naon? Ulin Mak. Apelna ka mana? Acara pertemuan lidah Mak. Mohon ari kitu magurukeun geura siap-siap. Awewe nak datang dandana luar biasa, dikucir 7 rupa. Kopi datang. Dikucir 7 rupa. Ieu teh loba-loba ting cai nak. Ieu ngaji atau dagang cai? Susu mencandakan. Awewe nak dangdan kadieu satakor kebok rambut dikucir 7. Kemudian di sini pakai bola-bola segede bola voli. Terus ke sininya pakai tank top. Di depan tank top bagian daripada payudaranya ada tulisan STMJ, susu telur madu jahe. Naik motor padu 2 anjeun ka bogohna. Seret langsung dikebut eta motor. Aya polisi tidur ge ditembrak. Cegeh. Tungtungna ka bogoh awewe nepak kana tak-tak bogoh lalakina cik ka bogoh awewena. Stop dulu. Memangnya kenapa nih? Tolong berhenti dulu Iya, memangnya kenapa? Ini pentil susu saya murah sebelah. Ya Allah Rabbi. Pas itu kumaha kemudian rengse apel rengse ameng tungtung nama kabogohna menangis sabab naon? Ternyata ningali lalakina kabogoh lalakina selingkuh dengan perempuan lain. Kata perempuannya di kamar biasa sambil begini rebahan kemudian sambil menangis, mama kunaon neng? Mama neng diputuskan cinta. Sama siapa? Sama si Udin. Memangnya kenapa diputuskan cinta? Si Udin telah menemukan cinta yang lain mama. Apalagi ingat lagu kenangan di bawah pohon jengkol mama. Bagaimana lagu kenangannya? Yang begini mama. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagiku sedia selalu, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Iya sih, Budi Simkuring lulusan KDI yang diterima. Mama, ada apa lagi nih? Apalagi ingat mama dalam film di TPI, mama di MNC TV. Film apa? Film
film Sahrul kan mama? Yang bagaimana? Filmnya Kucut-Kucut Hotel. Mama. Terus koi mere gaya apa tahu garo teman di gaya mun atul mah garo. Lalu apa obat hati untuk kita semua? Manakala kita merasakan ketika tetangga kebeli motor kita sampai panas hati kita, itu menandakan kalau kita punya penyakit hati. Maka diantaranya ulama berpendapat agar penyakit hati di dalam tubuh kita itu semua hilang. Yang pertama kata ulama adalah qiraatul Qur'ani, kita mau membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu anu haladir di dieu osok Bu ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Ibu suka membaca Al-Qur'an Bu di rumah Bu? Suka? Dapat berapa juz Bu? 1 juz. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang di sini berikut santri suka membaca Al-Qur'an Pak? Suka? Alhamdulillah. Mantap mampang mumpung bersilaturahmi ka ieu patan-patan urang tes ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Siap? Siap? Tapi sebelumnya urang gerok heula urang gerok araya eueuhnya lamun sim abdi nyarios jamaah jawab oleh semuanya, jawabannya adalah oke. Siap? Siap? Oke. Jamaah sesuai irama atuh coy. Balikan dia jamaah. Jamaah. Penyakit asma jangan memaksakan. Kita bagi di sini ibu-ibu regu A, bapak-bapak di sini regu B, yang di sana regu C. Siap? Yang bisa meneruskan ayat Al-Qur'an daripada saya kasih uang untuk ibu-ibu 2.000, bapak-bapak 5.000, parawan 100.000, janda herang 500.000, nini 500 perak. Terlebih dahulu untuk regu B di sini yang di depan saya. Siap regu B? Siap? Siap regu B? Siap? Okelah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkompak. Balikan dia, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Teruskan. Allah deui. Untuk yang sebelah sana bapak-bapak mohon maaf Pak, dites kendai bapak-bapak kendai ridho Pak ridho. Untuk bapak-bapak yang di sebelah pagar sebelah sana siap? Bapak-bapak siap? Sok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Teruskan Pak. Shadaqallahul adzim. Nah, ibu-ibu di sini. Siap ibu-ibu siap? Siap ibu-ibu siap? Kita buktikan ibu-ibu, kita sepakat kasih ayatnya yang susah. Siap ibu-ibu siap? Soklah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal. Elehku ibu-ibu era. Hidup ibu-ibu hidup. Coba sekarang semua bapak-bapak, ibu-ibu dan anak santri semua siap? Semua siap? Oh, kita kasih ayatnya yang mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim.
ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura nggak tahu. Siapa sih boleh usaha? Hafal kayak gitu mah. Maaf ibu bapak, ketika saya kecil suka dipanggil oleh bapak. Oleh bapak saya dipanggil, kata bapak saya begini, Cek, kadilo jodoy. Aya naon bapak? Ngaji cek. Sumohon bapak siap. Anjing ngaji tikus tapi kada aja naon. Kalaresan bapak karakana ikro bapak. Biasa baca ikro biasa. Insya Allah bapak tiasa baca ikronya. Sok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bak jabar bak baji erbi bak Facebook aja bertah. Dibaca. Babi buta. Beberapa bulan kemudian saya ngaji lagi sama bapak. Cek kesini. Siap bapak. Ngaji sekarang sudah sampai apa? Alhamdulillah bapak sekarang sudah bisa maaf ayat suci Al-Quran bapak. Biasa baca. Biasa bapak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mangasep pemedikeun sabun berian Allah Subhanahu wa ta'ala gede, besar maupun kecil senantiasa kita kembalikan kepada Allah, maka akan ditambahi rezekinya, barokahnya. Tetapi sebaliknya kalau kita kufur dan ingkar akan nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan siksanya, tomboroning di alam akhirat, di alam dunia besok di muktos teh. Punten ieu mah sakodara contoh kapungkur aya hiji jelema profesinya sebagai tukang dagang tape, tukang dagang peyem. Cek jelema ieu, "Neng, akang punya uang besarnya 150.000 rupiah. Akang modalkan untuk dagang tape. Semohon akang alhamdulillah." "Neng, iya akang, mudah-mudahan akang dagang tapenya daripada jam 7 sampai dengan nanti waktu duhur akan mendapatkan uang bati, diantaranya besarannya adalah keuntungannya 200.000 rupiah. Mohon akang didoakeun ku neng ieu leungeun akang, di mana salaki rek bepergian seorang istri diharuskan baiknya mencium tangan suami. Diciumlah tangan suaminya. Berangkatlah dagang. Ternyata Allah berkata lain. Sekitar jam 8:30 tukang dagang tape tertabrak mobil Avanza. Sampai waktu itu juralit jungkel asupan, dicabak tarang mencenot, cabak irung bengkung tanggungan penyon, peyem 2 wadah baki harita kene. Nu ngadat saha tentu tukang dagang tape, tukang dagang peyem. Cek tukang dagang peyem, goblok, mau mobil teh goblok. Hadekna jelema anu mawa mobil jelema bager, jeruk turun dina mobil ngomong, "Mang hampura, mang hampura, abdi teh nyanak mobil lain di dalengan sawah, mang lain di bepatan sawah. Ieu hampura, mang hampura." Di mana urusanna di hampura? Tarang saya mencenot hayo. "Mang tong loba gandeng, mang tong loba gandeng, mang 100.000 mang gantian tarang." Tarang si oke, tapi saya bengkung. "Mang tong loba gandeng, mang tong loba gandeng, mang 100.000 mang gantian irung." Irung si boleh, tarang si oke, tapi tanggungan saya penyon hayo. "Mang tong loba gandeng, mang tong loba gandeng 100.000 mang gantian tanggungan." Tanggungan si oke, tapi peuyeum 2 wadah saya bahe. "Mang tong loba gandeng, mang tong loba gandeng, mang 300.000 mang gantian peuyeum anu bahe." Bayangkeun Bapak Ibu sadayana, dengan modal 150.000 rupiah dagang dari pagi sampai dengan waktu duhur ingin mendapatkan keuntungan 200.000 rupiah, kitu oge lamun peuyeum laku kabeh. Syariatna katebrak mobil menang uang pangganti 600.000 rupiah. Tegede teu modal ieu atunya. Pas balik teh ka imah ternyata pamajikanna sudah menunggu di lawang panto. Cek pamajikanna, "Akang, wayah kieu geus balik." Katebrak mobil nih, kumaha caritana? Heula atuh nih, heula akang teh cenah asup heula nih, cenah asup. Asup. Lamun akang geus asup teh cenah diuk heula tuh nih, "Badi, yuk."
lamun akang istiuk teh senang minum heula tuh nyi minum deh kumaha kang kumaha ieu nyi akang teh dagang nama terus nang di jalan katumrak mobil terus dari ganti kakang duit 100.000 aduh akang geningan besar hejok siapa duit mah oh jadi akang teh dagang nama ieu ngan di jalan katumrak mobil ieu mere ganti kakang duit 100.000 aduh akang alhamdulillahnya syariat maneh katumrak mobil urang menang duit 100.000 nya mudah-mudahan isukan mah maneh sing katumrak deui abdi-abdina eta kana duit teh ibu sing kuring erek nanya ke ibu hoyong menang pahala anu ageng teu bu ibu ingin mendapatkan pahala yang besar tidak bu mohon diamalkan setelah pengajian ini siapa istri yang menatap dan melihat wajah suaminya itu bagaikan melihat Ka'bah tak mungkin mah ibu teh amalkeun uih di ieu pangaosan tingali wajah salaki kieu ya Allah kuningan heueuhnya salaki urang teh siga Ka'bah pernah hideung segi opat komo panggede-gedena ganjaran mah seorang istri mencium daripada kening suami kosok tarak bu jemput salaki misalkan salaki balik di pabrik atau salaki balik di sawah atau salaki balik di mana wae jemput kurang di lawang pantok akan abdi bade ngamalkeun ilmu nang di saha nang di ustad model kumaha ieu akan di mana-mana urang nyium kening maneh eta teh bagi kain nyium hajar aswad hartina hajar teh batu aswad teh hideung kabeneran rupa sia hideung kang asa bener teh ari mah eta salaki balik di pabrik di topikna langsung ku urang dibuka pas katingali eta hulu salaki boleh gak botak lenang mulut cium ibu kening salaki dicabak kuning salaki banjir akan kumaha lamun misalkan sewaktu-waktu di banjur make cai sprit kajon baik akan mah ridho di banjur eta kening salaki make cai sprit asal ulah ku cai aki betus eta kening salaki sok banjur make cai sprit cium ku ibu kumaha neng rasana akan manis asam asin rame rasanya kangen mana sudah dan lagi ketika misalkan suami pulang maaf ketika istri pulang kita sebagai suami harus senantiasa memuliakan istri maaf saya adalah suami yang paling baik di dunia ini tidak ada lagi suami yang paling baik adalah saya sendiri ibu abdi mah boga pamajikan abdi mah geulis ka awewe ai pamajikan ujang ustad teh di mana pamajikan abdi mah bu orang Cianjur meureun orang Cianjur mah beda jeung orang Cikubul bedana kumaha sugan we orang Cianjur mah kacangna 3 asal 2 we hiji ibu ku bager-bageurna kuring mah kieu pamajikan ngomong ka sing abdi kieu bu ayam jajan es krim ayam jajan bakso silakan ayam jajan basreng silakan baik neng anjeun hayang jajan cilok boleh anjeun hayang jajan basreng boleh anjeun hayang jajan bakso boleh asal jangan lebih daripada 2.000 rupiah tos itu orang kembali deui kana hanca anu tadi tukang dagang peuyeum cek tukang dagang peuyeum kieu deui kamari akan menang uang pangganti gedena 600.000 rupiah
Sekarang akang mau dagang lagi. Semoga dagang akang kali ini ditabrak oleh mobil Fortuner dan mendapatkan uang pengganti lebih daripada kemarin, kurang lebih mendapatkan uang pengganti kira-kira 2 juta rupiah. Semohon akang didoakeun ku Neng. Leungeun akang cium. Dicium. Berangkat dagang, beda niatnya dengan kemarin. Ternyata niat dagang sekarang kumaha tungtung nama malagrang di tengah jalan kieu. Aya mobil nu kenceng cekik ngerem, wah bener lain milik lo. Aya mobil belah kitu, mobil elep kenceng malagrang tengah jalan ngajagaan cekik, bener lain milik ieu mah. Kemudian jam 10:30 tukang dagang peuyeum tertabrak jeger sampai mecelem karena susukan, dicabak tara mencelot cabak irung pengku. Kemudian tanggungan penyon peuyeum 2 koronyo 2 wadah bahe di wae keur nonggeng kita tukang dagang peuyeum, wah jadi eta mah 2 juta ye. Pas ngalieu ka tukang ternyata nu nabrakna lain mobil lain motor, ternyata yang bernabrak adalah bomba Garut gitu. Hayang untung jadi kumargi sakitu ketika orang menang milik gede jeung leutikna, yuk orang kembalikan ke Gusti Allah dengan ucapan alhamdulillah hiji. Terus deui teh siap nepi ka jam 1 pek we di dieu kuring mau pulang saja. Yang kedua adalah ibadah, diantaranya ibadah tentang badan, ibadatun badaniyatun. Baginda Rasulullah mengatakan afdalu ibadatil badaniyah as-shalah wa afdalu sunnati as-shalah. Jadi ibadah yang utama daripada badan adalah sholat, dan sunat yang paling utama adalah sholat sun. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ternyata ulama mengatakan innallaha amara bis-sholati ala surati Muhammad. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat dalam wujud nama Muhammad. Mim yang pertama menandakan sujud yang pertama waktu sholat, hak daripada lapan Muhammad menandakan ruku. Mim yang kedua dari lapan Muhammad menandakan sujud yang kedua waktu sholat. Dalnya lapan Muhammad menandakan duduk di antara 2 sujud. Kalau kita mau mendapatkan rahmat daripada Allah, kalau kita mau mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah, berarti seharusnya kita mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Mohon maaf kalau di sini yang azan biasanya pemuda atau kakek-kakek. Pemuda ya. Kebetulan ibu bapak di kampung saya ada santri, selalu saya titahkan kepada santri begini. Mohon maaf santri tolong adzan. Adzannya seperti apa Aceh? Adzannya seperti di Mekah. Kata anak santri bilang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak bu, enak bu. Meureun abdi nu adana itu dah. Sekarang adzan di Masjid Istiqlal di Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sekarang adzan di Masjid Agung Bekasi. Hayya 'alas shalah. Sekarang adzan di Masjid Cikiwul. Allahu Akbar, Allahu Samad. Mohon maaf, saya percaya di sini adalah kampung santri. Maaf ibu bapak, ternyata di kampung saya kemarin sampai masuk YouTube dan Pacebook sangat viral. Ternyata di Masjid Jami ada anak PAUD yang komat. Anak PAUD komatnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asa duaan, asa tiluan. Mohon maaf ibu, ketika misalkan suami mau berangkat ke masjid, ibu suka mensediakan kopiahnya tidak bu? Ketika suami mau berangkat ke masjid, ibu suka mensediakan acu pokokna tara bu? Ketika suami mau berangkat ke masjid, ibu suka mensediakan sarungnya tidak bu? Cek salah kita kieu mama. Ada apa papa?
Saya mau berangkat ke masjid, mama, ada pecinya tidak? Pecinya sih tidak ada, papa. Kebetulan kita punya peci warisan dari kakek kita. Ternyata pas dipakai ukuran kepala salaki nomor 5, ternyata kopiah nomor 10. Tak kolomoh jeung celi-celikna. Mama punya acu kokoknya tidak? Acu kokoknya tidak punya, papa. Kita punya warisan daripada kakek kita. Ternyata pas dipakai kokoknya, maaf itu kokok yang dulu, maaf kancing teh ngendong sabelah. Mama punya sarungnya tidak? Tidak punya, papa. Samarenda tidak ada, samarenda ayo ge samarengkel. BHS BHS mah age muhasem. Kadiekeun we atuh dipake eta sampingna. Mohon maaf, ternyata suami kita pakai sarung, di dalamnya tidak pakai celah. Nah, kebetulan sarungnya adalah sarung atlas yang dulu, di mana sarung atlas yang dulu ketika disarungkan itu sangat licin sekali. Pas datang ke masjid ternyata sholatnya sholat tarawih. Maaf, di sini sholat tarawih biasanya berapa rakaat, Bu? Pak? 20 rakaat ya, mungkin juga ada yang 8. Kalau di saya biasanya 20 rakaat berikut witir tilu. Maaf, kalau di saya biasanya pemuda dan pemudi suka request sama saya begini, AAC kalau bisa kita tarawihnya yang cepat saja, dalam waktu jangka 7 menit tarawihnya beres. Bener Bu, Bapak, saya mah patas tarawihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah itu saya baca surat yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. 7 menit tarawih beres, ngan ditukan nini asmakna jadi baik. Yang paling repot siapa? Kakek-kakek. Karena kenapa? Encoknya kambuh lagi. Ketika itu suami kita datang ke masjid, mohon maaf sholatnya sholat tarawih. Kebetulan sholat tarawih suami kita di belakang, sampingnya atau sarungnya licin sekali, setiap 1 rakaat selalu mengansorkan sampingnya. Mangkanin eta tarawih jumlahnya 20 rakaat berikut witir tilu, setiap 1 rakaat selalu membetulkan sarung. Berarti 23 kali membetulkan sarung. Bagian rakaat terakhir pemuda pada heboh. Sebab kenapa? Ternyata yang dilihat oleh pemuda, buset, oi, korma haram. Jadi mohon maaf, apabila kita mau lihat sholat sebagai daripada niat, atau misalkan sholat sebagai daripada pencegah perbuatan keji dan munkar, yuk kita lihat dasar yang paling inti. Ketika manusia betul dalam masalah susucinya, akan betul daripada wudhunya. Ketika betul daripada wudhunya, akan betul daripada adusnya. Ketika betul daripada mandinya, tentulah sholatnya akan sungguh-sungguh. Hasil daripada sholat yang sungguh-sungguh bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Semoga yang hadir di sini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya, di yaumal kiamat nanti mendapatkan syafaat daripada pemimpin kita semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau besan ari ngaos mah biasana dipanjang-panjang teh sok tunduh, lamun geus tunduh biasana sok tepuguh, lamun geus tepuguh bisi kaberangan salat subuh. Sebelum diakhiri pengajian kali ini, marilah kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Saidna atanapi benerna pamudah-mudahan sing aya dina penampian Allah Subhanahu wa taala. Awona atanapi gorengna eta mah semata-mata selingan baik. Sallatullah salamullah ala qadha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo semuanya. Sallatullah ala Rasulillah. Sallatullah ala yasin. Untuk doa yang pertama khusus buat panitia,
beh kuring balik sugemas juga demere doit nak sholatullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin kica-kica tina pilih talikawa panitia kuring rek balik gewat-gewat siatkeun berkah sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin siga-siga sayur kulit ternyata sayur nasop panitia kuring rek balik gewat-gewat siapkeun amplop sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin rupina mung sakitu nu biasa kapihatur hapunten anu kasuhun nu mantap nu ngawi nu botak katigang awi titi mangsa urang tiasa patepang deui kalawan ngalap babasaan nu mustahil. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang insya Allah berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Lamun ayah bulu botak jeung lenang babuk wae wobeng beusi. Sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.